गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया ब्लॉग एक सुंदर सा सुबह के साथ। तो अभी टाइम है 7:30 और यहाँ पे मैं खाऊंगी ये सुबह यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है। आमंड है, बादाम है, पीस है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा होता है सुबह खाना। ठीक है, चना। सुबह सुबह ये मेरे बेटे का टिफिन हो गया रेडी, स्कूल का टिफिन। तो मैं दिखा देती हूँ स्कूल के टिफिन में आज क्या दिया है हम लोगों ने मैंने नहीं बनाया है वो। अच्छा, सैंडविच और चॉकलेट। मैं भी अभी देख रही हूँ क्योंकि मैं तो नहाने के लिए गई थी, मैंने बनाया नहीं है। चलिए अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि जब इसको मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाती हूँ तो ये मेरे साथ क्या क्या करता है। और मतलब बदमाशी जो करता है वो तो सभी आप यहाँ पे देख ही पाएंगे कि क्या करता है वो जब यूनिफॉर्म पहनता है। मेरे साथ हरकतें। এটা কি ওর সঙ্গে স্যান্ডউইচ? তোমার সঙ্গে শুধু জেলি স্যান্ডউইচ দিয়েছি। এমনি খাবে, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं वॉशिंग मशीन चला के अपना सारा कपड़ा जो रहता है वो सारा धो के फिर मैं उसको बाहर सूखने के लिए दे के जाती हूँ। और माँ घर पे रहती है, माँ वो शाम तक उसको जब सूख जाए वो कपड़ा सारा तो उसको माँ उठा के घर पे रख देती है। तो बाय द टाइम मेरे ऑफिस से आने से पहले ये सारा कपड़ा एकदम सूख के रेडी रहता है। मैं सिर्फ आके उसको अलमारी में रख देती हूँ। तो यही रूटीन मेरा चलता रहता है। चलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होंगे। यू गाइज आर डूइंग वेल। हम लोग भी सब अच्छे हैं। और लड़के को स्कूल पे छोड़ के मैं सीधा ऑफिस पहुंच गया। बॉनी को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, वो बस से ऑफिस गई है। मुझे तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, वो देखिए मेरा बस आ रहा है दूर से। बाई नाउ इट्स 5:09, सो आई थिंक शी हैज़ ऑल्सो रीच्ड टू हर ऑफिस। चलिए मैं भी पहुंच गया, आज ऑफिस शुरू करते हैं और आप लोगों से बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय टिल देन आप लोग अच्छे रहिए। आज थोड़ा जल्दी ही ऑफिस पहुंच गया तो ऑफिस अभी क्लीन नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूँ ऑफिस थोड़ा सा क्लीन हो जाए, फिर आई विल स्टार्ट माय डेली वॉक। मैंने आज लेमन राइस बना के दिए हम लोगों को लंच के लिए, लेमन राइस और अंडा करी। शी मेक्स रियली गुड फूड। गुड इवनिंग गाइस, आई एम एट गोरिया हाट और अभी मैं हूँ गोरिया हाट में। तो यहाँ से मैं आई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो मेरा हो गया है। तो लड़के के लिए कुछ कपड़ा लिया, अपने लिए 2-4 चीज़ लिया, बस हो गया। अभी मैं घर के लिए जाऊँगी और अभी रास्ते में मैं ऑटो पकड़ रही हूँ क्योंकि मुझे भी ऑटो में जाना है। तो देखिए रास्ते का हालत, क्योंकि शाम के अभी 7 बज चुका है तो रास्ते में बहुत ही जैम है। ये बिजन सेतु ब्रिज है, ये ब्रिज को क्रॉस करके मुझे जाना होगा। और घर पे आके देख ये सीन, उफ, सच में मेरा तो एकदम मुंह हाँ ही रह गया। पहली बार मैं घर पे आके ये देख रही हूँ कि पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे मैं घर पे आके ही देखी कि सासू माँ यहाँ पे चिली चिकन बना रही है। और वहाँ पे चिली चिकन बनाने के लिए जो भी सारा सामान ज़रूरत है वो सभी उनके पास रेडी किया हुआ है। और यहाँ चिकन तेल में फ्राई हो रहा है। उफ, ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और खाने का मन करता है। तो जब तक सासू माँ ये चिकन को फ्राई कर लेती है, मैं भी पास में जाके 1-2 चिकन ज़रूर ट्राई कर लूँगी। তো দুধটা খুব গরম, সেই জন্য দুধটাকে আমি ঠান্ডা করব। তার জন্য আমি এই যে বড় এটার মধ্যে একটুখানি জল নিয়ে নিয়েছি, ঠান্ডা জল নিয়ে তার উপরে আমি দুধের বাটিটাকে বসিয়ে দিয়েছি। এইভাবে করলে নাকি দুধ তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। তো আমি সেটাই চেষ্টা করছি করার।
দেখি দুধটা কত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়, কারণ দুধটা খাবে, খাইয়ে ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে। আমার ওকে নিয়ে যেতে হাফ অ্যান আওয়ার তো লাগবেই। ও শেষ হয়ে যাবে, রাখো রেখে দাও প্লাস্টিক। এখন ওর দুধ খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ও বাথরুমে গেছে, ফ্রেশ হবে। ফ্রেশ হয়ে আমি ওকে পড়তে নিয়ে যাব। আর যতক্ষণ ও ফ্রেশ হচ্ছে ততক্ষণ আমি ওর ম্যামের কাছে যে ওকে নিয়ে যাব, ওর রুটিনটা গুছিয়ে নিই। অফিস থেকে বেরিয়ে শুধু একটু গড়িয়াহাট গেছিলাম, কারণ আমার কিছু কেনাকাটি করার ছিল। এর জন্য জামা কাপড় কিনেছি। আমার ছেলে যখন 1 দিন বয়স তখন থেকে ও অঙ্কুরের জামা কাপড় পরে। আমি খুব প্রেফার করি, কারণ ওদের কোয়ালিটিটা খুব ভালো, বাচ্চাদের জন্য খুব সফট কাপড়ের ওপর থাকে, খুব ভালো কোয়ালিটি, প্রাইসও ঠিকঠাকতে যাবে। তো আমি আজকে ওকে একটা নতুন জামা পরাবো, দেখি ওর রিয়াকশনটা কেমন হয়। ঠিক আছে, বের করো না। বের করবো? হ্যাঁ, কি বার করি বলতো, কি পরাই বলতো? এই ছোটগুলো। হ্যাঁ কি এইগুলো ছোট নাই, আমার সাইজে হবে। হ্যাঁ আমার সাইজে হবে। তাই? তুই কিনেছো এগুলো? হ্যাঁ, তুমি কিনেছো এগুলো? তুই বল, তোর কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা তুমি কিনেই এনেছো। ভুল করেছি, জানতে পারতাম না। ভুল করেছি না কিনে? হ্যাঁ, আমি আর দেখি সব ম্যাডামরা আমাকে ভালোবাসে, সব ম্যাডামরা আমাকে হাত বুলি বুলি শিখাচ্ছে, হাত বুলি বুলি শিখাচ্ছে। কি ভালো লাগছে? হ্যাঁ, না, অন্য একটা জামা কিনতে হবে। কেন, এটা ভালো লাগছে না? না, কেন বলতো? এই তো কি সুন্দর, প্যান্টটাও কি সুন্দর, জামাটাও কি ওই সুন্দর। প্যান্টটা উড়েছো তুমি? হ্যাঁ ফ্রিডম ভাইটাও বসে, হ্যাঁ, ওই আসবি দেখতে। কেন আসবে? আর দেয় না, মুখের মধ্যে আর ইনফেকশন হয়ে যাবে কিন্তু। আচ্ছা, তুই পছন্দ হয়েছে? ভালো লাগছে? কি ভালো লাগছে না? না, কেন? ঠিক আছে, চল চল ভালো চল লাগছে না দেখতে। চল চল চল, এবার চল, বেরো, চল চল চল। স্কুল চলুন, আমিও রেডি হয়ে গেছি, ওকেও রেডি করে নিয়েছি, আর এখন ওকে নিয়ে যাব হচ্ছে পড়তে দিতে। তাহলে চলুন এবার ছেলেকে নিয়ে তাহলে যাই পড়তে দিতে। চলুন তাহলে। কিসে যাবি রে? এটা আমার বলছে না লিফটে। হ্যাঁ, কি হয়েছে? কার করলো কে? কে চিন্তা করলো? আসেনি অফিস থেকে, ওই জন্য আমরা দুজন যাবো, আমরা বাসে করে যাবো আজকে। এটা হচ্ছে ওর আরেকটা এক্সাইটমেন্টের কারণ যে আমরা বাসে করে যাব, তাই তো? দাঁড়ো দাঁড়ো, হাত ধরো, হাত ধরো, এবার আর না, ব্যাস, আস্তে আস্তে আস্তে, চলো চলো চলো, দাঁড়াও, চলো চলো। আচ্ছা শোন, তাহলে এখন তুই বাসে করে যাবি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ,
অডিশন দিতে যাবো এখন। অডিশন দিতে পারবি তো বসতে? পারবো কি আমি সেটা জানি না, ভিড় হলে কিন্তু আমি দাঁড়াতে হবে। বাসটা আমরা এখন দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ, বাস নামে আমরা বাসটা নিয়েছি। এখন রিক্সা নিয়ে আমরা অ্যাক্রোপলিস পৌঁছাবো, তারপরে অ্যাক্রোপলিসের ওখান থেকে আমরা অটো বাস কোনো কিছু নিয়ে যাবো টিচারের কাছে। অটো না বাস। বাস আচ্ছা, যদি অটো পেয়ে যাই, অটোতে উঠবি না? কি আছে না ও অটো। আমি অটোতে উঠবো না। ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান। পড়তে নিয়ে গেছিলাম আর ওকে টিচারের কাছে দিয়ে এসেছি পড়তে, আর আমি এসে এই যে বসেছি, খাচ্ছি, দেখাচ্ছি। এই যে আমার শাশুড়ি মা বানিয়েছে চিলি চিকেন, তো এখন আমি বসেছি একটু চিলি চিকেন খাবো বলে। চিলি চিকেন খেয়ে নিয়ে তারপরে একটু ফ্রেশ হবো। পড়তে গেছে, তো তরুণ অফিস থেকে আসার সময় ওকে নিয়ে আসবে। আর আরেকটা যেটা আমার কাছে আজকে স্পেশাল, নেক্সট উইকে আমাদের অ্যানিভার্সারি, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। তো আমি অ্যারেঞ্জ করেছি একটা সারপ্রাইজ তরুণকে দেবো বলে।